আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a powerful display of grassroots mobilization, the Brahmota Supremo Bobagra Pradip Kishore Manikya Dabarma addressed a massive gathering at the Bongol ITI College ground on Tuesday. The rally was organized to bolster support for Manindra Tripura, the party's candidate for the Silachori Monobongol constituency.
In a continued push for the upcoming ADC elections, the Pramodar Supremo Bubagra Pradut Kishore Manikya Debarma addressed a massive public gathering on Tuesday in the Madhya Kathalia Raj Prasad Chaudhary Memorial High School ground. The event was organized to galvanize support for Kanaram Riyang, the party's official candidate for the Bir Chandranagar Kolsi constituency. A serious security breach occurred Tuesday in the Marung Bazaar area as supporters traveled to a rally headlined by Chief Minister Professor Dr. Manik Saha at Teliamurantuski. Under the jurisdiction of the Kalyanpur police station, unidentified miscreants opened fire and lobbed a grenade at the convoy. Marking the final phase of the election campaign, Runal Debarma, the Tripura candidate for the 14 Rajun Nagar Nagar constituency, spearheaded an intensive door-to-door campaign on Tuesday. The day's activities also included a high-profile rally aimed at consolidating voter support ahead of the upcoming polls. In a significant organizational boost for the 5 Chamano constituency, 52 voters from 19 families officially joined the BJP during a program at Maripur Market. State President and MP Rajiv Bhattacharjee formally inducted the new members by presenting them with a party flag. The 39th convocation of the Indira Gandhi National Open University Regional Centre, Agartala, was held at the Rabindra Chaturvakshi Bhavan. The ceremony was graced by the Honorable Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nallu. Bringing to you the news of the day. In a powerful display of grassroots mobilization, the Pramodar Supremo Bubagra Pradut Kishore Manikya Debarma addressed a massive gathering at the Bongol ITI College ground on Tuesday. The rally was organized to bolster support for Manindra Tripura, the party's candidate for the Silachori Monobongol constituency. In a decisive push for the upcoming autonomous district council elections on April 12, a massive public gathering was convened at the Monobongol ITI College ground. The rally aimed to galvanize support for Manindra Tripura, the official candidate for the Silachori Monobongol constituency. The event featured a keynote address by Bubagra Pradut Kishore Manikya Debarma, whose presence drew a significant crowd of supporters and residents. During his address, the Bubagra delivered a powerful message centered on internal solidarity and the collective call on the movement. We will fight together, but we must not fight among ourselves as Triprasa. The gathering served as a formal show of strength for Manindra Tripura, reinforcing his position within the constituency just days before the polls. Bubagra long live! Bubagra long live! Triprasa long live! Triprasa long live! YTF long live! YTF long live! मैं त्रिपुरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा। मैं अपना गरीब त्रिपुरासा, जो त्रिपुरासा आज यहां में गरीब है, जो त्रिपुरासा जिसके पास नौकरी नहीं है, जो त्रिपुरा मां बूमा जिसका घर में बच्चा है, लेकिन बच्चा रात को रोता है क्योंकि भूखा है, जो त्रिपुरासा, जो त्रिपुराजक जिसके दिल में दर्द है, जो त्रिपुरासा हानि बसा भूमिहीन हो गया। मैं आप सब वो त्रिपुरासा का अधिकार के लिए फाइट कर रहा हूं। एक जगह में मानिक शाह है जो बोल रहा है
আপনি ভোট বিজেপি রে না করলে আপনার বাড়িতে জল আসবে না। প্রথমে ভোট করো, এরপরে রাস্তা হবে, এরপরে আপনার বাচ্চার শিক্ষা হবে। আপনি প্রথমে ভোট করো বিজেপি রে, এরপরে আপনার বাড়িতে জল আসবে। और एक तरफ में आपका हा बुबागरा है जो बोल रहा है ना প্রথমে আপনি আমার বাড়িতে জল দেন, আমার বিজলি দেন, কারেন্ট দেন, আমার রাস্তা দেন, আমার চাকরি দেন, আমার শেখলা শিখলি আমার ছেলে মেয়ে বাচ্চারে একটা ভালো ভবিষ্যৎ, এরপরে আমার দিয়ে ভোট নিয়ে যাও। मेरा क्या लक्ष्य है, আমার কি লক্ষ্য আছে? তালি মত মারো। অনেক বিজেপিরে আমার আগরতলার লিডার আছে, আমার বলে কি রাজা আমি তো আপনার সমর্থন করি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনি বলছেন কি রাজা থাকলে টিটিএডিসি এর দখল হবে না, তো প্রথমে রাজারে শেষ করো, এরপরে আস্তে আস্তে টিটিএডিসি রে আমাদের দখল করতে হবে। एक दो दिन, कितना दिन हो गया घोषणा पत्र को निकाल के? कल निकला, परसों बीजेपी रे घोषणा पत्र हमें देखे थे, संकल्प पत्र, उसमें टीटीएडिसी একটা শব্দ আছে ট্রাইবাল, এখানে না, ডিলিট হয়ে গেছে, অটোনমাস ডিলিট হয়ে গেছে। তো উনি কি করতে চায়? টিটিএডিসি দিয়ে আপনার ট্রাইবাল শব্দ ডিলিট করে আপনার কি বলতে চায় কি এই টিটিএডিসি আমাদের তিপ্রাসা জনজাতির নয়? 12 তারিখে উনার কাছে অনেক টাকা আছে, বিজেপি তো বড় পার্টি, তিপ্রা মাথা তো চিকন পার্টি। এক জায়গাতে বিজেপি রে টাকারে পাওয়ার হবে, আরেক জায়গাতে তিপ্রা মথারে জাতিরে পাওয়ার হবে। মানিক বাবু বলে বিজেপি রে পার্টি পাওয়ার টাকা পাওয়ার জিতবে, হা বুবাগরা কইতাছে এইবার আপনার টাকা পাওয়ার আপনার পার্টির পাওয়ার জিতবে না, এইবার আমাদের জাতি পাওয়ার জিতবে। अलायंस करसे ना ठीक करसे तो ठीक किया, अलायंस करता तो पैसा मिलता, कुछ लीडर लोगों को बहुत अच्छा पोजीशन मिलता है, लेकिन आपका बुबागरा ने अलायंस नहीं किया, क्योंकि बुबागरा बोल रहा है जब तक हमारा गरीब लोगों को जो आपने तिप्रासा अकॉर्ड में प्रॉमिस किया था, आप जब तक हमारा बच्चा का भविष्य, हमारा सेकला सिकली का भविष्य, हमारा तिप्रासा, हमारा पुमा का भविष्य को आप ठीक नहीं करता है, हमको अधिकार नहीं देता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना तिप्रासा को धोखा नहीं दूंगा। ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और अगर आज भी आपको अपना वोट थोड़ा सा छुआ वाक रिगनाए, थोड़ा सा रंग के लिए बेचना है ना, तो मेरा बुमा लोग आपका बच्चा पूरा जिंदगी गरीब रहेगा, क्योंकि च्वाक खत्म हो जाएगा, वाक खत्म हो जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा, रिगनाए कब तक रहेगा? आपका बच्चा, आपका सेकला सिकली का भविष्य के बारे अगर बुमा लोग परवाह नहीं करेगा, अगर तिप्रा जग अपना मां अपना बच्चा का भविष्य के बारे अधिकार के बारे बात नहीं करेगा, तो कब तक आपका राजा फाइट करेगा? मेरा मन के अंदर बात है कि एक दिन तिप्रासा को, आपको त्रिपुरा का मालिक मैं हानि भूसा को बना के छोड़ूंगा। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर
मानिक शाह, आप नहीं जीतेगा। आप गलत आदमी से चैलेंज किया रे। आपने बहुत बड़ा गलती किया। मैं तो आपके साथ हाथ मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन आपने बेइज्जत किया। आपने उल्टा सीधा बोला। आपने कहा 100 साल तक आप हमारा कॉकबोरक को उठने नहीं देगा। आप मुख्यमंत्री 100 साल तक रहेगा क्या? आज अगर मैं बांग्लादेश को सवाल उठाता हूं, जब बांग्लादेश को मैं बोलता हूं कि अगर आपने हमारा माइनॉरिटी को, तिप्रासा हो, चकमा हो, मोग हो, मणिपुरी हो, गारो हो, हिंदू बंगाली हो, अगर आप हमारे लोगों को छुएगा जमायते इस्लामी, अगर जमायते इस्लामी हमारे लोगों को बांग्लादेश में छुएगा तो हम आपका हाई कमीशन बंद कर देंगे। तो मुख्यमंत्री बोलता है नहीं करो, मत करो, गैर कानूनी है। जब वो लोग ने हमारा मंदिर जलाया, हमारा बुद्ध मंदिर जलाया, हमारा गिरजा को तोड़ा, हमारे लोगों को जिंदा जलाया, आप स्टेट के मुख्यमंत्री होके भी चुप रहा। और हेमंत बिश्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री ने आवाज उठाया। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बीजेपी का है, हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी का है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा आवाज उठाया, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री चुप बैठा। मैंने आवाज उठाया तो आज हमारा मुख्यमंत्री बोलता है गैर कानूनी। अरे अमित शाह ने खुद बोला कि एक ना एक दिन हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी लेंगे। और अगर मैं बोलता हूं कि एक दिन हम लोग जो बांग्लादेश में हमारा जमीन है उसको भी वापस लेंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री बोलता है ना ना, এই ডিপ্লোমেসি আছে, এই আপনি করতে পারবেন না। अरे भाई, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने बोला हिंदुस्तान का टुकड़ा करेगा। बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने बोला, जमात इस्लामी ने बोला कि हम ये चिकन नेक को बंद कर देंगे। मैंने उसका उत्तर दिया, आप उसका अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोला, मेरा अगेंस्ट। अरे कब तक डरोगे? कब तक डर डर के बात करोगे? यहां में जो हमारा हिंदू बंगाली है, कुमिल्ला आपका था, मेरा। ब्राह्मणबाड़ी आपका था, हमारा था। खागरा चोरी आपका था, मेरा था, हमारा था। चट्टोग्राम हमारा था, कॉक्स बाजार हमारा था। आज अपना ही जमीन को वापस लेने के लिए आप डिप्लोमेसी बात करते हैं। अरे डरोगे तो मरोगे, डरो मत, आगे बढ़ो। और आप हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, आपको लगता है कि आपका बंधु बांग्लादेश है और तिप्रासा आपका शत्रु है। मैं मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूं, आपका असली दुश्मन जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश में है। हम गरीब तिप्रासा दुश्मन नहीं है आपका। आपको अगर टारगेट करना है तो उनको करो, लेकिन आपने हमेशा हमारा बुकुंग बारा को टारगेट किया। 12 तारीख को हमारा गरीब तिप्रासा, मोग, चकमा, त्रिपुरा, बुरुई, बुमा, सेकला, सिकली, पूरा हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी बीजेपी को
सबसे गरीब तिपरासा जवाब देगा। जाति पावर पार्टी को हराएगा, तोहफा पार्टी को हराएगा। हराएगा कि नहीं? हराएगा कि नहीं? और आपका जीतने का सिर्फ एक ही विधि है, एक ही दवाई है। क्या है वो? धांसा। गरीब, जिस दिन हमारा गरीब लोगों का धांसा होगा ना, आपको कोई शासन नहीं कर सकता है। जिस दिन गरीब एक हो जाएगा ना, हम लोगों का गरीब जिस दिन एक हो जाएगा, हम लोग, वो क्या एडीसी को दखल करेगा? 2028 में हमारा बुकुंग बारा अगरतला को दखल करेगा, आप देखना। यहां में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सीपीएम का भी बुकुंग बारा तिपरासा है, कांग्रेस का भी बुकुंग बारा तिपरासा है, मोथा का भी बुकुंग बारा तिपरासा है। तो न्यूज़पेपर में जब मैं पढ़ता हूं, तिपरा मोथा ने बीजेपी से फाइट किया, सीपीएम ने बीजेपी से फाइट किया, कांग्रेस सीपीएम का लड़ाई हुआ, नहीं, तिपरासा से फाइट कर रहा है। अगर आप अपना राजा को प्यार करता है तो यहां में झगड़ा मत करो, प्लीज झगड़ा मत करो। तिपरासा को मार रहा है और हंस रहा कोई और है। जब तोहफा 5 साल में इलेक्शन आएगा, लेकिन अगर तिपरासा से फाइट करेगा तो तोहफा का नुकसान होता है। हाथ जोड़ के मैं आपको बोलता हूं, 12 तारीख 10 तारीख में झगड़ा मत करो। जीतेगा तिपरा मोथा, लेकिन तिपरासा को मत मारो। आप किसी को भी वोट करो, लेकिन तिपरासा को मत मारो। हमारा संख्या कम है, हम लोग कम है, सिर्फ 10 लाख 12 लाख है। अगर सीपीएम मोथा आईपीएफटी बीजेपी होकर डिवाइड हो गया, बढ़ गया, तो हम लोगों का बच्चा का क्या? Bobagra Pradeep Kishore Manikya Debarma was joined by Minister Briseketu Debarma and other senior party officials to show a united front ahead of the April 12 ADC elections. Reported by Pravi from Monobongol, Chini Khwana. In a continued push for the upcoming ADC elections, the Pramodha Supremo Bobagra Pradeep Kishore Manikya Debarma addressed a massive public gathering on Tuesday in the Madhya Kathalia Raj Prasad Chaudhary Memorial High School ground. The event was organized to galvanize support for Kanaram Riyang, the party's official candidate for the Bir Chandranagar Kolsi constituency. Kami wo kakha, Hamsani boyar shikha. Haidi ta kuksong, haidi bu kuksong, Raja no lam song nani. Haidi ta kuksong, haidi bu kuksong, Raja no lam song nani. Raja kami wo kakha, Hamsani boyar shikha. Raja kami wo kakha, Hamsani boyar shikha. Haidi ta kuksong, haidi bu kuksong, Raja no lam song nani. Haidi ta kuksong, haidi bu kuksong. With only days remaining before the April 12 polls, the Bobagra's present drew thousands of supporters from across the subdivision, turning the school ground into a sea of party flags. Speaking to energized crowd, Bobagra Pradeep Manikya emphasized that the Madhya Kathalia region is a crucial front line in the battle for indigenous rights. He urged voters to look beyond immediate allurements and vote for the long-term survival of the community, and also emphasized that the upcoming election is a defining moment for the future of Tiprasa youth, calling for a vote based on sustainable progress and cultural preservation. यहाँ में मेरा कंचनपुर से एमएलए
দ্রাউক কুমার রিয়াং का बेटा फिलिप रियांग, আমাদের प्रार्थी केनाराम रियांग, मिनिस्टर विश्वकेतु देव वर्मा, हरेंद्र रियांग, हमारा बहन जो यहां में है, आपने क्लियर किया यू आर तिप्रासा, यू आर ऑल्सो तिप्रा मोथा, यू आर तिप्रा मोथा। यहां में वाईटीएफ का लीडर्स, यहां में मेरा मॉग का लीडर शिहानु मॉग, मेरा बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यहां में हमारा बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, यहां हो ना, सामने आओ, जेल गया था। यहां में वाईटीएफ प्रेसिडेंट आओ सामने, एंड यहां में मेरा तिप्रासा आंग बेसी कॉक सागलाक जोराकुरी, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन मैं आपको, आप लोग बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, बैठो ना। किशन, हरेन आप भी आओ, पुरेंद्र आप भी आओ, सब लोग आओ। फायदी शियानु आप भी आओ रे, सब लोग थानसा है। सब लोग बैठो, एक संग बैठो, थानसा दिखाओ। नीतीश बैठो। आपको बुबागरा का बात सुनना है? अरे मैं तो शांतिर बाजार में हूं। हा बागरा, राइट? आमी मैक्सिमम 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट। आंग बेसी कॉक सागलाक, आंग बेसी काउ सागलाक। अगर आपको अपना बच्चा का भविष्य, अपना सेकला सिकली का भविष्य का चिंता है, अगर यहां में बुमा को, यहां में मां बाप को, अगर आपका बच्चा का परवाह है, तो आपका पास आसान सा चॉइस है। एक तरफ त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानेक शाह, और दूसरे तरफ हा बागरा। अब त्रिपुरा का बुकुंगबारा, यहां में चाकमा हो, यहां में मोग हो, यहां में त्रिपुरा देव वर्मा अपना ब्रू हो, आपको डिसाइड करना है। क्या ये एडीसी इलेक्शन में आप वोट बीजेपी पार्टी मानेक शाह को करेगा, या फिर आप वोट हा बागरा का थानसा को करेगा? आप लोग डिसाइड करो। अगर मानेक शाह का पार्टी जीतता है तो आपको च्वक मिलेगा, आपको वक मिलेगा, आपको थोड़ा सा रिगनाई मिलेगा। लेकिन अगर हा बागरा तिप्रा मोथा जीतता है तो आपका बच्चा का भविष्य को एक अच्छा कल मिलेगा। आप लोग डिसाइड करो, बुमा बुरुई बुरा लोग, आप लोग डिसाइड करो। मुश्किल नहीं है ना, लेकिन हम लोग के पास थानसा नहीं है। थानसा नहीं है, थानसा है? थानसा है? नहीं है।
नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे से जलता है। कलसी का लोग, वीरचंद्र कलसी का लोग, आंग नरक हम जागो, डू यू लव मी? आप मुझे प्यार करते हो? यू लव मी? प्यार करता है? आप लोग प्यार करते हैं सच में? मैं जानता हूं कि आप मुझे प्यार करता है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? अपना ब्रू को प्यार नहीं करता। मेरा रियांग को प्यार नहीं करता। अगर रियांग को रियांग प्यार करता है ना, आप बुबागरा को हा बागरा को प्यार करता है, हरेन हा बागरा को प्यार करता है, केनाराम हा बागरा को प्यार करता है, प्रणेंद्र हा बागरा को प्यार करता है, अपना श्यानू हमारा हा बागरा को प्यार करता है, आप हा बागरा को प्यार करता है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करता। और जब तक आप लोग एक दूसरे से फाइट करते रहेगा, हमारा रियांग, हमारा जमतिया, हमारा मॉग, हमारा चाकमा, हमारा देव बर्मा, हमारा त्रिपुरा, हमारा बुकुंगबारा, नागबादी सब गरीब रहेगा। और जिस दिन आप लोग एक दूसरा को प्यार करने लगेगा ना, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं कि त्रिपुरा में चीनी हा, चीनी नाइकोलफांग, चीनी हा, चीनी शासन, हमारा तिप्रासा आपका बच्चा का होगा। এই ইলেকশনে আমি অ্যালায়েন্স করছে না, ঠিক করছে? ঠিক করছে? অনেকজন আমার বলেছিল বুবাগরা, আচ্ছা এই বিজেপির জন্য আমাদের টিপ্রা মথারে অনেক লিডার আমার বলেছে বুবাগরা অ্যালায়েন্স করো, বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স করো, অ্যালায়েন্স করলে আপনাদের ভালো হবে, টাকা পাওয়া যাবে, আমাদের অনেক লিডারে ভালো ডিপার্টমেন্টস পাওয়া যাবে, আর পার্টি ভাঙবো না। আপনি অ্যালায়েন্স না করলে তিপ্রা মতা ভেঙে যাবে। আমি ওই লিডারে বলেছে, আপনি আজকাল লিডার, কে আপনার লিডার করেছে? তিপ্রা সারে জনগণ নাকি বিজেপি পার্টি? কিছু বলতে পারলাম না। আমি বলেছে কি অ্যালায়েন্স করলে আমি আমাদের তিপ্রা সারে কি বলবো? 2 সাল হয়ে গেছে তিপ্রা সা অ্যাকর্ড, আর কিছু পেইনি। তো উনি আমার বলল, महाराज ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, आप अलायंस नहीं करेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा, पार्टी टूटेगा। आज आपका हा बागरा ने अलायंस नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूं और आप लोगों को धोखा देकर मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूं। ठीक किया ना? ठीक किया ना? लेकिन पार्टी तो टूटा, बहुत लीडर्स लोग गया, लेकिन मेरा गरीब तिप्रासा, मेरा गरीब बुमा, मेरा गरीब YTF, मेरा गरीब बुरा, मेरा गरीब लोग आज जो अपना हा बागरा को सपोर्ट किया है ना, मानिक शाह का पसीना निकल चुका है। और 12 तारीख को आप लोग निकलो। वीरचंद्र कलसी से लास्ट टाइम हम लोग नहीं जीता, संजीत रियांग जीता। 5 साल में संजीत रियांग ने अपना तिप्रासा के लिए, वीरचंद्र कलसी के लिए क्या बात किया? डबल इंजन का सरकार, लेकिन कुछ नहीं दिया अपना गरीब तिप्रासा को, वीरचंद्र कलसी कुछ दिया? तभी भी टिकट वापस संजीत रियांग को दिया। क्यों जानता है? क्योंकि जो गुलामी करेगा, जो चाकरी करेगा, जो नौकरी करेगा,
उसी को टिकट मिलता है। जो हानि बिसा के बारे बात करेगा उसको टिकट नहीं दिया जाता है बीजेपी में। 12 तारीख को मेरा टिप्रासा वॉरियर्स YTF TWF टिप्रा मोथा, आप लोग निकलना, निकलेगा निकलेगा। मेरा प्रार्थी है केनाराम रियांग। ये आदमी चोर नहीं है रे। मैं इतना छोटा था मैं केनाराम को देखा है। रिटायर्ड टीचर है, उन्हीं राजनीति करे ना। केनाराम आमी जाने तुमी जितले तुमी राजनीति करबो ना, तुमी काजनीति करबो, राजनीति करबो ना, आमी आमार বিশ্বাস আছে। हम लोग भाई बहन हैं, लेकिन हमारा असली परिवार आप लोग हैं। Reported with Ravi along with Sid from Beat Chandranagar, Chinikhwara. A serious security breach occurred Tuesday in the Marung Bazaar area as supporters traveled to a rally headlined by Chief Minister Professor Dr. Manik Saha at Teliamaran Duski. Under the jurisdiction of the Kalyanpur police station, unidentified miscreants opened fire and lobbed a grenade at the convoy. Pramothani tini Duskiwo Bharatiya Janata Party Janjati Murtani kaisa program tongmani o jagao BJP rokni chini karyakartarokno ti Pramothani Duskriti gunda bahini ro Duski Mas Bandaro ti Pramothani candidate soho gunda bahini tu silai guli kogui ko abahai khlaiei chini somosto karyakartarokno bo bibranta khlaiei dukhumari kha bubai kha buri chirai kuno saimaliya hiyak rogo abahai ro khlaiei sport unko bayei jottono buri chirai saimiya manja khanga buri rono buri apse kemu abahai porishiti khlaiei ti Pramothani gunda bahini candidate soho tinio jaga o gotona khlaika silai guli ti ko jaga ek round kokha. A grave security incident occurred in the Merung Bazaar area on Tuesday as supporters traveled to a major rally headlined by Chief Minister Professor Dr. Manik Saha at Duski Bazaar. According to reports, BJP members alleged that miscreants affiliated with Tipra Morta intercepted the convoy, discharging 2 rounds of live ammunition before lobbing a grenade at vehicles. A catastrophic event was narrowly avoided as the explosive failed to detonate. The present daylight assault on the ruling party's position triggered immediate panic across the region. While the atmosphere remains highly charged, law enforcement authorities have confirmed that the situation is currently under control and an investigation is underway. আমার নাম রথীন্দ্র দেববর্মা আর আজকে আমরা একটা ওই দুস্কি বাজারের পারাকলক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে আমরা আরএসপাড়ার 3টা বিসি নিয়ে আমরা সমস্ত কার্যকর্তা এবং সমস্ত আমাদের সাপোর্টের লোকজনদের নিয়ে আমরা এখানে রওনা হয়েছিল। তখন ত্রিপুরা মথার কিছু দুষ্কৃতীর লোকজন আমাদেরকে হৎকাত মানে 2 রাউন্ড গুলি আর একটা গ্রেনেড আমাদের উপরে তারা চালিয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য ভালো যে গ্রেনেডটা ফাটছে না। তো তারা জানে এডিসি এলাকাতে যে মানে আমরা যে এডিসি এলাকাতে সামনে নির্বাচনে আমরা 100% বিজেপি জয় দখল করবই করব, তা জানে ওই তারা ওই মানে ওই যে আমরা এডিসি এলাকাতে আমরা বিজেপি জিতবো এই জানে ওই তারা মানে আমাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আটকাতে পারবে না আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত যে এই টেপরামথার দুষ্কৃতির লোকজন, যে প্রদূত কিশোর দেববর্মনের যে দুষ্কৃতির লোকজন, তারা কখনো আটকাতে পারবে না আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য কার্যকর্তাদেরকে এবং সমস্ত ত্রিপুরাবাসী জনগণকে। কোন জাত হয়েছে ঘটনাটা? এটা লামপ্রাহাতি মেরাং বাজার। তোমরা কতটা গাড়ি আসছিল নাকি বাইক ট্যাক দিয়ে যাচ্ছিল? বাইক সহ গাড়ি আসছিল আমাদের কমসে কম 40-45টা, আর লোকজন হবে 200 থেকে 250 জন। আমরা আহত কতজন হয়েছে? আহত হয়েছিল 10-15 জন মতো।
বন্দুকের আওয়াজ শুনে আমরা সকলে মানে বাধ্য হয়েছে যে মানে ওখান থেকে কারোর চিনতে পারছেন তোমরা? চিনতে পেরেছি, 3 জনকে চিনতে পেরেছি আমরা। ঘটনাস্থলে কি পুলিশ আসছিল? ঘটনাস্থলে না, পুলিশ আসলো না। পুলিশ আসলো পরে গেছে না পুলিশ? পরে গেছে। ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়েছে? গাড়িটা অনেকগুলি গাড়ি ভাঙচুর করেছে তারা, তেপ্রামতার ক্যাটারিং অনেক গাড়িগুলি ভাঙচুর করেছে তারা। Later, during the election rally at Duski, Chief Minister Dr. Manik Saha urged voters to ensure a BJP victory in the upcoming polls and called for a decisive BJP victory. মাথার মাথা নেই ঠিক জায়গায়। আমাদের আজকে অনেক লোক আসার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের আসতে দেওয়া হয়নি। সেখানে গাড়ির মধ্যে ঢিল ইত্যাদি ছোড়া হয়েছে, শুধু তাই নয়, ফায়ারিংও করা হয়েছে বন্ধুগণ। তার ফটো আমার কাছে এসছে। আমার মনে আছে আমি যখন মেডিকেলে পড়তাম, আমার 70 দশকের কথা বলছি, বিহারের ইলেকশন কিরকম হতো আপনারা হয়তো বা জানেন না। আমার বন্ধু বান্ধবরা माझे माझे बोलते अरे बिहार में आए हो, ये बिहार से थे हमारा पुरान जी, उनको मालूम है बहुत बढ़िया से बिहार का इलेक्शन कैसा होता था पहले। तो मेरा जो दोस्त है ये लोग बोलते थे अरे इलेक्शन आ गया क्या? हाँ इलेक्शन आ गए तो 10 बोरा बेच देना। 10 बोरा আমি জিজ্ঞেস করলাম 10 बोरा মানে 10 বস্তা কি পাঠাতে? ওই হাতিয়ার পাঠাতে, দেশি হাতিয়ার। মানে যার যত বেশি হাতিয়ারের বস্তা পাঠানো যাবে ইলেকশন তার জয়। তো এই যে একটা কালচার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন তীব্র মতো সেটা এখন শুরু করেছে। The severity of the incident has sparked widespread concern among political observers and the general public. Reported by Hiran Moy from Teliamura, Chinikhora. Marking the final phase of the election campaign, Ronaldo Barma, the Dipramota candidate for the 14th Wajung Nagar Wakinagar constituency, spearheaded an intensive door-to-door campaign on Tuesday. The day's activities also included a high-profile rally aimed at consolidating voter support ahead of the upcoming polls. Kamiwo kaka, hamsani boyar shikha. Haidi ta kuksong, haidi bu kuksong, rajano lamsong nani. Haidi ta kuksong, haidi bu kuksong. Lamsogo chini khorang mamplio chung tau phaisok paijak chini khorang ni team oro coverage khanya bagis Wajung Nagar Wakinar constituency ni candidate borom ganang sar EM Ronaldo Barma Bobini tinino taklai bisini o election campaign ni paithak rally khlani nei saklaimen bisingti oro lokoro hazar lokoro phai campaign khlai tongo ani unklogo nugi man khan oro naima thangbodon theka strict rules and regulation thai keba strict regulation security protocols ono kaham ke karakhan naima thangbodon bukhakti phaija abun bisingti oro phai nugi man ka West District ni SP sir Namit Pathak bo phaisok paijak din loglogi additional SP Dhruvanath bo tongo ba kino kabangma police forces of phaisok paijak or tabo bor candidate be malai ko sai tongo tinini already chengja kha RK Nagar ni chimi rally hake election campaign chengai na yang kisong committee he guru ni tak paithak rason tai parao phaisok paijak hake rason tai market bo sang phaisok paijak or tabok na candidate SP be malai man pore tabo han he bong ni rally no chengai rijak pinai tini yang Wajung Nagar Wakinar constituency ni dalbidal BC kebungma BC area khobjagai kebungma para kami guri une tini paithin rally khlaijnai obon yagolo sung saimono election commission ni bukhakti to dagi mong rejak no tongo 10 tarikh no paithak titi edition campaign khlaina ni bagai haifono o elaka ni candidate bo saklai rikha tini ni bong ni paithik rally khlaijangnai sung nuguin tongo oba hakino Dalbidal Thayo Dalbidal constituency 28 seats on Oma Hakino Juda political parties ni candidate Oma Hakino rally Khalemon Nuguitong Oma Hakino election campaign door to door campaign bong daily basis of rally Khaitung Oma Hakino Faji Tawsang Yango candidate Basang Tanga some Borwi Cox Salai by Tinin or really wrong of Funga side with no night on Chinikaran. The campaign reached a crescendo on Tuesday as candidate Ronaldo Barma led a massive rally that commenced from RK Nagar Nawat Chandler Germany traversing Key Road through the Raj Chandler Market.
Addressing the gathering, the 14th Bodung Nagar Wakinagar candidate highlighted that a campaign core team of Thansa. He asserted that this collective strength would be demonstrated in the upcoming EDC elections on April 12. Since filing nominations on March 25th, we have maintained a relentless pace, conducting door-to-door outreach, organizational meetings, and successful joining programs to ensure a decisive victory for the party, the Verma stated. Chungnuge mano nomination bla ya forman simino aba hakino 14 Borjunagar Wakinagar constituency ni candidate hai ekba sitting executive member of TTADC Sir Runel Derman Buskango Tongo Sumbobai Kok Salanya Sir Tini ni oje election campaign burun simi changzaka tai boro paithak sokpa tai boro jaga election campaign na thangi tongpi Tini sing Novachandra Chomni Nisimi Rachonte Bazar Jora Rachonte Hati Jora ore liklajaka এবং ও আমচাইও যে 28 29 30 যে বুথ সেন্টার তমনি যত যে কামি খবজাকমানি ও কামি রগন সিংবেরাই সিনি 12 তারিখ নবাগে প্রচার খাইলেকে এবং সিনি যত আমচাইনি বুমারক সিকলা সিকলি রক অকরা চাকর পাই সিংনো লগিরবেকে অমন সিন থানসানি ফান অরন সিজাকা যে থানসানি ফান কেব কাশি নারংমায়া বুবাগরন কেব কাশি নারংমায়া এবং 12 তারিখ যতন রেডি ইনজাক Andro Somario, Hana Hai Budui, Bubarona, Kuplai Kanabagi, Tipamata Party, Kuplai Kanabagi, Tansan Pano, Kuplai Kanabagi. Sir, Sunuwe Mono Mia Fongaini Simeno, I said Belang social media, our Mungitongo, BJP Nije manifesto for release Kamini Pore. Arazaga TTA, Dishino Borok, Sakamawi, TTS. SC Nije tribal areas no Sakamawi, Tripura Territorial Council or Aboni Jeborok manifesto Kalmate Hasik Belay no Kesekerang like Abono Taikuno by film. Yoron Sizakable Borok Tomo Kainanai, Edicino Tomo Klainai, Oron Sijaridonka, Aste. Kaisa manifesto say Haiki Zuga TATC Putauka, TTADC, Dosing tribal Hansa common in a mind killer, indigenous Sunusun. Do indigenous in a tribal pantong tuta, Asidin Solito, tribal Hane, TTA, DCT, tribal autonomous areas district council. Humana Tauke Borok, Tirpra autonomous territorial council, TATC, Nisirana Naito. In Gomono, Tiprasar of Omono, Onek, Sizak, Tiprasar of almost Sizak, BJP no Logi Rekai, BJP no Bud Rekai, Tomo Unai, Tiprasar, Bobishot, Tomonai, Ondokar, Namzoto Sizak. এবং বড় অরন সিমিনো বনি ফার্স্ট স্টেপ সিজাগি তো যে এডিসিনো সিনি হানো দখল খাইনে প্রসেস চালু যেমন অরন সিজা খাই স্যার ইলেকশন কমিশন মোটি তো 10 তারিখ জরা যে ইলেকশন ক্যাম্পেইন খাইনে পারমিশন তো অবন তেনি এরিয়া ওন কনস্টিটুয়েন্সি ও মাকে র্যালি বুসু জতে খাইজা থাঙ্গি তো তাই जों যে 35টা সেন্টার তমনি যত বিসি जों কমপ্লিট খাইবেকে তিনি ন এবং তাবু কয়েকটা जों ওয়ার্ড সভা বা যে জায়গা সিনি দুর্বলং দংখা মানে অর जों थाङि वार्ड सभा खालायनाय এবং তেবর আগ্রনাই সিন পার্টি ন आंमोन जे मेसेज रमानि मंगनो 1000 क्रॉस खाइरि हमने ताव 3 दिन सिंगामो असामनो खाइने पाइथागो लुकरम 12 तारिख इलेक्शन बगे तामको खजाम नलाय जतनो थानसाखाय फुंवाइ सिरि माइ खबसा खमनि चालै जतनो निजि निजिनि सेन्टाराव थाङै हानि हाय जे कुबुइखे सिरि खक दंनाय तिप्रासानि मानथाय सक्तानि बगे जे कुबुइखे लराय खलाय दंनाय सिनि बगे तिप्रासा बसंनि भबिष्यत न जों साजा खलायने बगे उनति हे पार्टी न उनति हे बरक न लगी मारलायनाय एवं जों जत सिमा सिनाय जे बुबाग्रानो एकमात्र बरक जे कुबुइखे चबा खलाय दङ जे कुबुइखे लराय खलाय दङ सिनि मानथाय सक्तानि बगे तिप्रासानि मानथाय सक्तानि बगे लराय खलाय दङ और अमनो जों जत मिललाय थानसानि फानफुनुलाय 12 तारिखआव आन्द्र समारि बुद्रुइ हानि हे बुबाग्रानो कपलाय माखलायने अरन सिन थानसानि फानबो सिजाकनाय Ultimately, the choice of the voters will be reflected in the results on April 17, determining which candidate has successfully earned the trust of the constituency. Reported by Nelson along with Boyer and Kishore from Rarkanagar, Srinagar.
In a significant organizational boost for the 5 Chamano constituency, 52 voters from 19 families officially joined the BJP during a program at Manikpur Market. State President and MP Rajiv Bhattacharjee formally inducted the new members by presenting them with the party flag. The event, attended by candidate Ismail Joy Tripura, highlights a growing surge of support for the party's regional agenda. As the ADC elections approach, the BJP significantly strengthened its grassroots presence in the 5 Chamani constituency on Tuesday. During a joining program at Manikpur Market, 52 voters from 19 families officially pledged their allegiance to the party. State President and MP Rajiv Bhattacharjee formally inducted the new members by presenting them with the party flag. The event was held in the presence of constituency candidate Ismail Joy Tripura, signaling a surge in momentum for the party's regional campaign. Delivering a keynote address, State President and MP Rajiv Bhattacharjee stated, আজকে 5 ছামনু কেন্দ্রের প্রার্থী ইসমাইল জয় ত্রিপুরার সমর্থনে মানিকপুর বাজারে একটি সভা সংগঠিত হয়। আর ওই উক্ত সভায় আমাদের সিপিএম এবং ত্রিপুরা মথা থেকে 19 পরিবারের 52 জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হয়েছে এবং একজন অনন্ত ত্রিপুরা একদম দীর্ঘদিনের সিপিএম এর একদম শীর্ষ নেতা হিসাবে কাজ করেছেন মানিকপুরে, আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হয়েছেন। ওনাদেরকে স্বাগত জানাই। আর এইটাই স্বাভাবিক, কারণ যেভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যে সিপিএম যে কায়দায় মানুষকে বোকা বানিয়ে আর বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষকে বানিয়ে রাজনীতি করার প্রয়াস করেছে, তাদের ব্যক্তিগত ক্ষেপ তৈরি করেছে, আর ঠিক সেম কায়দায় আজকে এই ত্রিপুরা মথা যারা সিপিএম এর ভাইরাসটাকে গ্রহণ করে অ্যাডপ্ট করে তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে 5 বছর ধরে যে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে, মানুষ তাতে বিরক্ত হয়ে গেছে। মানুষ চাইছে না ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হন, নরেন্দ্র মোদীজির বিকাশ এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে বিকাশ, এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মানুষের জন্য, জনজাতিদের জন্য যে কাজগুলি করছেন, আগামী দিনে ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীজি সরকার, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সরকার এবং এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের পাশাপাশি এডিসিতেও যখন আমাদের সরকার হবে, আমাদের ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার এই এলাকার এই রাজ্যের জনজাতি বিকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে, কাজ করবে, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবে, দলীয়করণ না করে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর সবকা প্রয়াসের মন্ত্র নিয়ে আমাদের এমডিসিরা কাজ করবে এবং আগামী দিন এই ত্রিপুরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করা হবে। তাই দিকে দিকে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে যেখানেই সভাতে যাচ্ছি সেখানে কিছু না কিছু যোগদান আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে করছে। যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে রুখা যায় না, আটকানো যায় না, কারণ আমরা এই রাজ্যের বুকে প্রকৃত লড়াই, প্রকৃত সিপিএম এর বিরোধী লড়াই যদি করে থাকি, আমরা করেছি। আমরা কিভাবে করেছি সেটা আমরা জানি। আমরা হঠাৎ করে নেতা নয়, আমরা দীর্ঘদিন এই রাজ্যের বুকে সিপিএম এর সঙ্গে লড়াই করে 2018-তে ক্ষমতায় এসেছি। এখনো ভয় পাই না, এখনো, কারণ তাদের তো কিছু হতাশাগ্রস্ত হবেই। তারা তো বিজেপিকে আটকাতে পারলে বিজেপির কার্যকর্তাদের উপর, কর্মীদের উপর, আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট প্রার্থী তাদের উপর হামলা হুজ্জতি করার প্রয়াস করছে। বিভিন্ন জায়গায় সাকসেস হচ্ছে। আমাদের এমএলএর গাড়ি ভাঙচুর করেছে, মিনিস্টারের গাড়ি ভাঙচুর করেছে, আমাকেও গতকালকে আটকানোর চেষ্টা করেছে। তো এইগুলি আটকানোর দরকার কি? যদি আপনাদের মধ্যে সৎ সাহস থাকে, আসুন না, আমরা তো চাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই হবে।
হার জিত হবে। হারের তো ভয় কেন? কারণ বিগত দিনে জনজাতিদের যে উন্নয়নের টাকা আপনারা আত্মসাৎ করেছেন, এই ক্ষমতা যখন না থাকবেন তখন এই টাকাগুলি ভাগাভাগি হবে না, আর তার জবাব দিতে হবে। যদি আমরা সরকার ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার আসলে আমরা তার হিসাব চাইব, জনগণের সামনে নিয়ে রাখবো যে ওদের সময় ওনারা কি করেছে। এই যে একটা আতঙ্কগ্রস্ত, এই যে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেছে, তার নিরিখে দাঁড়িয়ে, তার ইয়েতে দাঁড়িয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় হামলা হুজ্জতি করছে। সৎ সাহস নেই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই হবে। সবাই এখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই করার জন্য মাঠে ময়দানে আছে, নির্বাচনী প্রচার করছে, প্রসার করছে। তো ওনারাও করুক না, ওনাদেরকে কে শান্তিভাবে করুক না। আমাদের প্রার্থীদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে মারধর করে, কর্মীদের উপর আক্রমণ করে, প্রদেশ সভাপতির কনভয় আটকে দিয়ে আপনারা কি মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছেন? এভাবে রুখা যায় না বিজেপিকে। মরতে হয়তো মরবো, তার জন্য কোনো ভয় পাই না, কেউ আটকাতে পারবে না। মৃত্যু যখন হবে তখন হবে, কিন্তু আমরা ভয় পেয়ে ময়দান ছেড়ার পাত্র নয়। আমরা দীর্ঘদিন সিপিএম এর সঙ্গে লড়াই করেছি, আবার সিপিএম এর ভাইরাস যারা এখন বহন করছেন তাদের সঙ্গে লড়াই করব, কিন্তু মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। মানুষ বিশ্বাস করে যে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি ভালো কাজ করছে। The attendees include Verfab Jamunu constituency BJP candidate Ismail Joy Tripura, including BJP State President and MP Rajiv Bhattacharjee, MLA Sambulal Chakma, BJP member Paritos Dabarma, Mandal President Biplab Chakma, and others. Reported by Tina and Kiran from Monotralingta, Chinikhora. The 39th convocation of the Indira Gandhi National Open University Regional Centre, Agartala, was held at the Rabindra Chaturvakshi Bhavan. The ceremony was graced by the Honorable Governor of Tripura, Indra Sena Reddy Nallu. May we now invoke the blessings of Goddess Saraswati as we commence the sacred ceremony. The ceremony was graced by the Honorable Governor of Tripura, Indra Sena Reddy Nallu, alongside the Regional Director of IGNOU Agartala and other distinguished dignitaries. During the event, certificates were conferred upon approximately 700 students. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya. Friends, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो बच्चे रजिस्टर करते हैं उसी के अंदर ही अपन सोचने का नहीं है. दिस यूनिवर्सिटी कैन सर्च and develop certain areas where there is no formal education or where there is no thinking that they can do this also. पहले ये ओपन यूनिवर्सिटी आने से पहले भी ऐसे सिस्टम्स थे, मगर वो फॉर्मल इसमें नहीं था. 1960s में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम पे इवनिंग कॉलेजेस होते थे. जो दिन में पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए इवनिंग कॉलेजेस जो काम करते करते रात में आके पढ़ सकते हैं वैसे थे. तो उसके बाद में जो बीच में छोड़ दिया तो फिर उसको आगे कैसे पढ़ सकते हैं, एज बार हो गया तो कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं. जो एज बार होने के बाद छोटे बच्चों के साथ क्लास में बैठ नहीं सकते हैं. तो ये सब सोच के इसके लिए आगे आने के लिए ये सिस्टम आया है. और पहले गवर्नमेंट जॉब होना है, बैंक में जॉब होना है, उस टाइम पे 10th क्लास पढ़े से लोगों को भी बैंक में जॉब मिलता था. 9th क्लास होने के बाद जो टाइपिंग करते थे उनको भी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब मिलता था. शॉर्ट हैंड जो रहते थे उनको भी जॉब मिलता था. उसके बाद में उसी डिपार्टमेंट में कुछ एग्जाम्स रख के उसको प्रमोशन देते थे. मगर कुछ पोस्ट ऐसे होते थे कि डिग्री कंपलसरी होता था.
तो डिग्री कंपलसरी के लिए पास करने के लिए रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए उस टाइम पे इवनिंग कॉलेज जाते थे। उसके बाद में जब ये सिस्टम आया है, जो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम आया है, उसके बाद में बहुत से लोग जो बीच में छोड़ दिए, मैरिज होके फैमिली सेटलमेंट में आ गए, कोई घर के प्रॉब्लम से खेती करने का या बिजनेस देखने का जरूरी था, वो सब लोगों को ये अभी आने का है। तो अभी आपके सेंटर्स बहुत है, उसमें कुछ जगह है, अपन अभी ढूंढ के वो जगह से इसको एनकरेज कर सकते हैं। ये आने के बाद जो बीच में कुछ गड़बड़ होके जो जेल में गए, उसके बाद में जेल में से लिखने, एग्जाम लिखने का ये फैसिलिटी आया है। तो वैसे ही अभी जेल में जितना है अपने पास जेल का और वेस्टर्न कंट्रीज, अदर कंट्रीज का जेल में फर्क है। अपना क्या है, गलती करा है, एक बार गलती करे तो वो परमानेंट नहीं है, उसको सुधारना है। सुधारने का सिस्टम अपन अपने जेल्स में है। तो वो सुधारने का सिस्टम से जब जेल में है, वो 6 महीने हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। तो वो सजा होने के बाद जब बाहर आते हैं, उनके लिए भी कुछ काम करने का लिए मौका देना है। तो उसी लिए अपने पास उधर कारपेंट्री, वीविंग ऐसे काम देते हैं और पढ़ने वालों को पढ़ाई के लिए भी सुविधा देते हैं। तो जितने भी जेल्स है या जुवेनाइल होम्स है, उधर जाके अपन आप ये पढ़ो, एक पढ़ने के बाद आपको टाइम है, ये पुस्तक पढ़ो, ये पढ़ो और एग्जाम लिखो, आपको डिग्री आता है। डिग्री आने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, प्राइवेट में मिल सकता है। Reporter Bipender from Agatla, Chini Khora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khora. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a powerful display of grassroots mobilization, the Brahmota Supremo Bobagra Pradip Kishore Manikya Dabarma addressed a massive gathering at the Bongol ITI College ground on Tuesday. The rally was organized to bolster support for Manindra Tripura, the party's candidate for the Silachori Monobongol constituency. In a continued push for the upcoming ADC elections, the Brahmota Supremo Bobagra Pradip Kishore Manikya Dabarma addressed a massive public gathering on Tuesday in the Madhya Kathalia Raj Prasad Chaudhary Memorial High School ground. The event was organized to galvanize support for Kanaram Riyang, the party's official candidate for the Bir Chandranagar Kolsi constituency. A serious security breach occurred Tuesday in the Marung Bazaar area as supporters traveled to a rally headlined by Chief Minister Professor Dr. Manik Saha at Teliamurantuski. Under the jurisdiction of the Kalyanpur police station, unidentified miscreants opened fire and lobbed a grenade at the convoy. Marking the final phase of the election campaign, Runal Dabarma, the Tripura candidate for the 14 Wajun Nagar Wakinagar constituency, spearheaded an intensive door-to-door campaign on Tuesday. The day's activities also included a high-profile rally aimed at consolidating voter support ahead of the upcoming polls. In a significant organizational boost for the 5 Chamano constituency, 52 voters from 19 families officially joined the BJP during a program at Marikpur Market. State President and MP Rajipata Charji formally inducted the new members by presenting them with a party flag. The 39th convocation of the Indira Gandhi National Open University Regional Centre, Agartala, was held at the Rabindra Chaturvakshi Bhavan. The ceremony was graced by the Honorable Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nallu. Bringing to you the news of the day. On Tuesday, Tripura Moth has strengthened its grassroots presence in the Mandai Pulipur constituency with a successful joining ceremony at Joynagar VC. The event saw 15 voters from 5 families renounce their previous political affiliations to join Tripura Motha. The newcomers were received by the party's candidate for the constituency, Jiten Dabarma, who ceremonially welcomed them into the party fold.
Speaking in Mandai Pulinpur, the Pramotha candidate Jitendra Verma addressed the shifting political landscape, asserting that voters who were once swayed by false promises from rival leaders are now returning to the party. The Verma attributed this trend to the deep-seated respect for the Bubagra, which continues to serve as a primary catalyst for party reunification. Belaya Hambai, Tini 7 तारिख April 2026 mo Pungjorao, Chini Uttor Joynagar Bishini, mo Sipthakor Para. Sipdurga Thakor Parani, Chini Tahu Muhuso, Tini 5 family ni, Pondro Butar, Tini Pramotha Basini Bubagrano, Logirnan Bagay, Chini Thanchano, they crack Kanyani Bagay, Tini Borok Chumay Baksa Gadal Faka, and as a candidate, Ozagani, or Mandai Pulinpurni, Borga Lamsovina Kabu Kubeke, Sayasa Klayotini, Born Visitation Kanaka, Jama Hikano, Zaga Zagawa, Chini Prasarokno, Mane. Bull cock sawi, tatal baji cock sawi ne tini amai ke logish hoi tangi borno kisi sa lamar corona nai tongmani. Ina hai na hai bor tini teisa kubunyo saimane tini bor thaika. Abun bagi borno belai ke ang teisa khabai khabai lamsogo. Tini amai ke no kereng jagao bo tini kubang ma bor lama korin tong khona hema tongo. Kisi bor ba amai ke thungjagi tongmani. Tini abune hoite bor tini thaika. Tini tebo joining tosi tongkho. Angkai abor rokno bosang thangi lamsoknai. Angkai tabu borno tam sanai bono. Chini Pramotha, Tini Simi, Chini Bubagran Logivo, Zekunu, Kahamo, Hamiavo, Chini Bubagran is a Chobavo, Borno, Subsomino, active Kayon Konani Bagi, Borna, Koimo Wonder Night, they Borno, Hamabuma. Reported by Malin from Mandai, Chinikhara. The Pramotha candidate Dhirendra Dabarma intensified electioneering efforts in Fort Karamchara on Tuesday. This outreach spanning Nepal Tila and SK Para served as a platform to consolidate voter support and document local grievances, highlighting a hands-on approach to the upcoming EDC elections. Candidate Dhirendra Dabarma stated that the campaign focus remains the empowerment of the youth and the advancement of the indigenous community. Guided by the theme of Dhansa, he vowed to continue his grassroots efforts for the betterment of the constituency. Jung tini phungni simi jung koila chini kathosra edisi village Nepal tilaubo jung rally khlaika hazar chini tiprasa lukurung na tui obo paye jung tabuk haino hai SK Para edisi village jung chini hazar borno ti jung rally khlaio karon Bubagra ni yak na jung krak khainani abo chini sumai Bubagran bising tui jung tiprasa na thansa khlai chabui chini ha Dofa tai chini next generation chung sikur khainane abu chini sumai abon tine chung khainai 12 tarik April ADC election not chung bud antimari bud chung kuplai khainai takla o 2026 ADC songmari hanai 21 bon ngoma ke songmari o kuplai khoja takla 21 bai takla ni songmari bosuk different nahi mansu onek horbai salke different sungai karon kai chung jotono saimano এবং প্রেস মিডিয়ার বিষয়তে আংকেসা আপিল খাইনানি মুচুঙো जेन 5 तारिखो थांनाय 5 तारिखो राज्यनि बीजेपी पार्टी चिनि टीटीए एडीसी 6 शिड्यूल टंगमानि न बरक 2026 पावर फाइकांकाकाय चिनि ट्राइबल एरिया न बरक अलरेडी बुमुं फारoi बुमुं चिनि ट्राइबल एरिया आपनो रिमूव सिखलाई रिखा टीटीए एडीसी टंगमान ताबुके तामुंका टीए टीसी ताबुका त्रिपुरा ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल तो ताइबसे चिकनरि छु तो ओ जगह मेंशन नरक राज्यनि त्रिपुरासारक रांचा त्रिपुरासारक नरक नाइदि चिनि टेरिटोरियल दे कतर ना ऑटोनोमस कतर ताबुक नाइदि चिनि ट्राइबल एरिया जे बुमुं तंगमानि आबनो अलरेडी बरक जे राज्यनि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जे असुदिन स्लोगान रिवै तंगमानि न चुं चिनि बरक चिनि त्रिपुरासारक थानिवो चुं सावै ब्रिफिं खाइ तंगमान न बाक्सा बिसास थांगिया परिष्कार का थानाय 5 तारिख बरक जे निर्वाचन इस्तेहार बटफनुगरिका आगामी दिनो এবং রাজ্যের চিফ মিনিস্টার সাকাজে আগামী দিন 2026 বিজেপি উপ্লাই ইনখাঙ্কাই এই
6 শিডিউল এরিয়া শুধু ট্রাইবেলনি তংলা যত জাতি উপজাতি উংনাহিনে বাসন রিজাক আবনর তাও বিচার খাইদি এই যে বিপিন দেববর্মানি খাম বিসিং রাংদাজাক 500,000 বাইরে চুং চিনি জাতি দফানা ফালাই নরক বিচার খাইদি এবং আং আশাবাদী রাজ্যনি সুশিক্ষিত চিনি ত্রিপ্রাসারক তাবুক এই 500,000 টাকা বাই চুং তাও বান্দি জাংনানি হাঙ্গিয়া চুং আমরা আমতৈমারিও বুদ্রিবই চুং এডিসি হাফাঙ্গ ফাই চিনি বুবাগ্রানি বিসিংতি চুং চিনি মানথাই চিনি হা দফানা চুং রক্ষা খাইলে Pure Report, Chinikhora. Bishalgarh Office Tiller School hosts postal ballot voting today. 2 dedicated stations are serving polling staff from 19 Amtoli, Golagati and neighboring constituencies. By establishing 2 distinct polling stations, the administration is ensuring that staff from the 19 Amtoli Golagati constituency can cast their votes efficiently and securely without disrupting their upcoming election, their responsibilities. এখানে 19 আমতলি গোলাঘাটি এডিসি যারা ইলেকশনের কাজে নিয়োজিত পোলিং পার্সোনাল এবং পুলিশ টিএসআররা আছেন তাদেরকে একটা পোলিং সেন্টারে তাদেরকে ভোট নেওয়া হইতেছে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে। অন্যদিকে আদার্স যে সাবডিভিশন আছে যেগুলি এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি সেখানে আদার্স সাবডিভিশনের জন্য আরেকটা পোলিং স্টেশন করা হয়েছে যেখানে টোটাল আদার্সের জন্য 260টা পোস্টাল ব্যালট আছে যেখানে প্রায় 120টার মতো অলরেডি কাস্ট হয়ে গেছে আর এদিকে 19 আমতলি গোলাঘাটির জন্য প্রায় 50টার মতো ভোট কাস্ট হয়ে গেছে ব্যালট পেপারের মধ্যে। এখানে একটা হলো আমাদের বিশালগড় সাবডিভিশনের আন্ডারে আমতলি গোলাঘাটির জন্য একটা আর সারা ত্রিপুরাতে যে বাকি যেগুলি আছে তার জন্য আরেকটা। Reporter with Jivan from Bishalgarh, Chinikhora. A localized organizational meeting was held at Duang Mo Kwami under the Bakmara Village Committee of the 10 Kolai Champar constituency. During the meeting, 15 voters from 2 families joined the BJP. The new members were inducted by BJP leaders Khubso Halam, who welcomed them into the party fold by presenting the party flag. As the TDEDC election campaigning accelerates across the state, new BJP inductees from the Ambasa Bagmara BC have expressed significant dissatisfaction with the local administration. Voters from the Duang Mo Kwami area stated that they have seen no tangible development over the past 5 years, highlighting a severe ongoing water crisis as a primary grievance. Chungoro tini mokparo hapmani main karon kai borok tipromotha khaimani etodin kintu tabuk tipromothano yakaroi tirinu simi borok poddabu borok phainai hinoi borok wan sukmani chungno ringjak ingkai borokno logirin bagoi tini phaikha aro koi family koi voter ta 2 family 15 voter toile ki karone motha saira BJP party motha thika aun lagse saira aise amra ei rasta gato টাকা 12,000 দিছি মশার লোকরে এরপরে এই আয়া মেশিন একটা আইছে মেশিনটাও লই গেছে হেরা এটা লেগে আমরা দুঃখ কষ্ট হইয়া আমরা সব এখানে কি মেশিন সাপ্লাই জলের সমস্যা রাস্তার সমস্যার জন্য আমরা মোটা থেকে বিজেপি দলে আইছি। আচ্ছা মথা তো এডিসি সরকার 5 বছর চালাইছে না তো একটু ডেভেলপমেন্ট করেছেন আপনার গ্রামে একটাও দিছে না গ্রামের জলের সমস্যা সবথেকে বড় কথা হলো জল আর রাস্তা বৃষ্টিকালে তো এখন পর্যন্ত রাস্তাঘাটে গাড়ি ঢুকতে পারে না রাস্তার সমস্যা
তারপরে সবচেয়ে বড় কথা জলের সমস্যা। এখন পর্যন্ত জলের পাইপও দিছে না? একটা জলের পাইপ অন্য গ্রাম থেকে আইতাও খাওয়ানোর অবস্থা নেই। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। Reported by Monish and Amit from Ambassa, Chinikhora. On Tuesday, a group of qualified Tier 2 candidates staged a demonstration in front of the official residence of Finance Minister Pranajit Singh Roy, demanding the immediate recruitment of all remaining successful candidates. Qualified Tier 2 candidates staged a demonstration Tuesday demanding the recruitment of 1,488 successful candidates. Protesters expressed concern over the government's current pledge to hire only 1,010 individuals, leaving nearly 500 qualified teachers excluded. The demonstrators urged the state to increase sanction posts to ensure total inclusion. The protest concluded when police intervened and detained the participants to restore order. আমরা যারা হবু শিক্ষক যারা কষ্ট করে আমরা টেট কোয়ালিফাই করেছি, কিন্তু আমরা এত বছর ধরে পাস করে রয়েছে, আমাদের মার্কশিট দিতে দিতে প্রায় 8 to 9 মাস পার করিয়ে দিয়েছে, আর এখন পুরো প্রসেসিং ধরতে গেলে অলমোস্ট 2 বছর চলছে। যেখানে রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে সেখানে কিছু সংখ্যক নিয়োগ কেন, প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে তাহলে কিছু সংখ্যক যখন নিয়োগ করছেনি, আমাদের জাস্ট ছোট্ট একটা দাবি যে বাকি যারা রয়েছি আমরা তাদেরকে কবে নাগাদ নিয়োগ করবেন আমাদেরকে সেই আশ্বস্তটুকু পেতে চাই। আর আমরা আজকে মাননীয় মন্ত্রী অর্থনৈতিক মন্ত্রী যিনি আছে, ফাইন্যান্স মিনিস্টার যিনি রয়েছেন, ওনার সাথে দেখা করতে এসেছি তার জন্য যে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যখন গিয়েছি তারা একটা কথাই বলছে যে অর্থমন্ত্রী থেকে যতটুকু অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেই হিসাবেই নাকি নিয়োগ করা হবে। তো আমরা সেই কোশ্চেনটুকুই করতে চাইছি মাননীয় প্রণজিৎ সিংহ স্যারকে যে বাকি লোকরা কেন নিয়োগ করা হচ্ছে না বা কেন নিয়োগ হবে না সেটা জানার জন্য, আর যদি কবে নাগাদ নিয়োগ হবে সেই আশ্বস্তটুকু পাওয়ার জন্য আমরা এখানে। আপনারা কতজন পাস করেছেন এবং কতগুলি পোস্টে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে? আমরা টেট 2-তে 1488 জন পাস করেছি, তার মধ্যে 1020 নোটিফাই করা হয়েছে, কিন্তু 1020 রিজার্ভেশন ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করলে সে 1020 পূর্ণ হবে না, 700 থেকে 750 পোস্ট পূর্ণ হবে। তাহলে 1488 থেকে অ্যাপ্রক্সিমেট অর্ধেক লোক জাস্ট নিয়োগ হবে, অর্ধেক লোক নিয়োগ হবে না। Reported by Pranav from Agatla, Chinikhora. In a recent organizational boost, 18 voters for 4 families officially joined the Pramotha during programs held at Yakrai Akhra VC and Rasa Rajnagar. Candidate James Tabarma formally inducted the new members by presenting them with the party flag. Long live, white hair, long live, long live, long live, Kumagra, long live, long live, long live. Addressing a campaign rally, Ramchandragarh candidate James Tabarma reflected on the political landscape since 2018, noting that the past divisions have adversely impacted the indigenous community. He highlighted the Bobagra's long-standing vision for a unified front and urged the IPFT to align with the Pramotha under the central theme of Thansa. Tabarma emphasized that a consolidated alliance is essential to effectively champion the rights and future of the indigenous people. By relationship India, Thansang Mania, IPFT political party na 2021 Maharaj Zefro Job to Tripurani regional party rokno ek angdi hinai koifro ekmani pore duka rakha tini haino hai Maharaj election ni sakang onek bar wai borok bi kringkha kok salaikya tai Maharaj o kok saka o jorao party versus jati ni choba mangnai and joto political party yakari
टिप्रा मथा बाय जॉइन खाई एबा पॉलिटिकल पार्टी बाय पॉलिटिकल पार्टी अलायंस सिंगै जों चबामा खायनि हिनि सापुर बरकनि कुनु रेसपन्स नुजागिया तिनि जे कक बरक स्पीचो साइतङ माथे मजानो साइतङ अब रियलिटीआव जों नुजागिया आईपीएफ टी बरंस अब हाय सायाकारि बरक इंटरनेली जोंबाय मालायै महाराजै मालायै ओ अलायंस नि कक साकांगा ब्लाइके जाखुमु सुदु मात्र बासनो सिमि रखायनो थानसाइया बसकांनो बखाबायबो थानसांनानै Bureau Report, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায়